साबिक वज़ीर दाखिला ख़ारजा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने इस वक्त बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। अब ये सीज़ फायर जो पिछले 2-4 रोज़ के हालात रहे, जिस तरह पाकिस्तान ने एक रिएक्ट किया और बड़ा कामयाब रिएक्शन दिया और भारत में घुसकर जो तबाही इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से मचाई गई, जो कि ज़ाहिर एक रिएक्शन के तौर पर थी, कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की? देखिए, कामयाबी ये है कि एक तो डिप्लोमेटिक नैरेटिव उनका फेल हो गया और एक जो उनको ये घमंड था कि उनकी बहुत बड़ी फौज है, और उससे बड़े ये घमंड था कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, चूंकि है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वहाँ गुर्बत कितनी, बिलियनियर बहुत ज्यादा है और इकोनॉमी का साइज भी बड़ा है, लेकिन जो वहाँ के गरीब है, शर्मनाक हद तक गरीब। तो हमें बजाय फोकस इस पे करना चाहिए, वो हथियारों पे हिंदुत्व के नारे लगा लगा के वो हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। इसमें एक तो डिप्लोमेटिक फेलियर जो है वो हैरत अंगेज है। दुनिया के 3 पावर सेंटर्स हैं इस वक्त, एक है अमेरिका, एक है चीन, एक है यूरोपियन यूनियन। तो जहाँ तक अमेरिका का तो उनको बहुत सदमा हुआ है। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया छोड़ो, 15 साल की जंग है, 1500 साल की जंग है, खुद ही सेटल कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये चीज इससे दूसरा उनको और भी जो धक्का इंडिया को लगा, दूसरे बयान से लगा, जैसे इंडिया ने हमला किया है हमारी सिविलियन टारगेट पे, उस उन्होंने अंग्रेजी का लफ्ज किया, इट्स शेम, मतलब शर्मनाक बात है हिंदुस्तान ने हमला किया है। ये इसके ऊपर तो वहां कोहराम मच गया भाई, इनके तो हमने बड़े जलसे कराए। अब की बार वो क्या था, ट्रम्प अब की बार ट्रम्प सरकार इन्होंने गुजरात में कराया, और ये ट्रम्प ने हमसे क्या कर दिया है, हमने तो कहा था हम चीन के दुश्मन है तो हमारे साथ मिलकर चीन के दुश्मनी करेंगे, और ट्रम्प ने ये कर दिया। वह ये है। फिर आप देख लें यूरोपियन यूनियन, उन्होंने तो कमाल कर दिया। उन्होंने जो बयान दिया इतना सख्त था कि जो हिंदुस्तान के वजीर खारजा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो तो बिल्कुल गुस्से में आपे से बाहर हो गए। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, तर्जुमा करूंगा, यूरोप थिंक्स यूरोप्स प्रॉब्लम और वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट इट डजंट थिंक वर्ल्ड्स प्रॉब्लम और यूरोप्स प्रॉब्लम। यूरोप ये समझता है उसके मसाइल यानी यूक्रेन सारी दुनिया के मसाइल, लेकिन यूरोप ये नहीं समझता दुनिया के जो मसाइल यानी हिंदुस्तान अपने आप को दुनिया समझता, हिंदुस्तान के मसाइल उसके मसाइल नहीं। तो बड़ा सख्त बयान था यूरोपियन यूनियन का, बगैर प्रूफ के अपने हमला कर दिया। चाइना ने तो कमाल ही कर दिया, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर का वांग यी, और वो जो उनके कम्युनिस्ट टॉप लीडरों में भी है, क्योंकि सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, उनकी पॉलिट ब्यूरो के मेंबर है, उन्होंने ऐसा कमाल किया। उनका पाकिस्तान की सॉवरेनिटी सिक्योरिटी जो हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है, तो आराम बच गया हिंदुस्तान। तो ये डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इस वजह से भी हुई, एक तो गलत अंदाजे लगा रहे थे कि जो हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, कुछ भी नहीं, इल्जाम लगा दिया। अगर ये मान लिया जाए, जब 10 वहाँ कैजुअल्टीज इंडिया कश्मीर में हो, वो भी 90,000 कब्रें कश्मीरियों की हैं, पाकिस्तानियों की तो खुदा ना करें उसमें से 90 भी नहीं होंगी, और 90,000 कब्रें हैं जो कश्मीरियों की है। बुरहान वानी कश्मीरी थे, पाकिस्तानी नहीं थे। तो आप जब भी कुछ होगा कह देंगे हमने किया, तो फिर जब होगा हमला कर देंगे। इसको नेगेट करने की जरूरत थी, जो पाकिस्तान के मिलिट्री ऑप्शन ने नेगेट कर दिया। एक तो ये हुआ कि जो डिप्लोमेटिक उनका था वो फ्लॉप कर गया। दूसरी, अब उनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि हर किलिंग जो कश्मीर में होती है, और अगर वो कहते हैं अब जो सीज फायर हुई है और बातचीत खुदा करे हो, लग रहा है कि होगी, उसमें वो टेररिज्म डिस्कस करना चाहते करें, अभी आप तुम्हारी बात करना चाहते हैं, उनके बंदे हमने पकड़ लिए, हमारी जेल में बैठा कुलभूषण, उनकी ISPR ने रिलीज कर दिया वो जो टेप है जिसमें इंडियन मेजर कह रहा है कि हमारा जो है फलाने सिविलियन बस स्टॉप को हमला करो। शर्म से मर नहीं जाते कि तुम कहते हो सिविलियन, तुम तो कह रहे हो अपने एजेंट को कि बस अड्डे पे हमला करो ताकि ज्यादा सिविलियन मरे। ऊपर से जब हमारे बंदे जो ट्रेन जो इनकी इंटेलिजेंस से, इनकी कोऑपरेशन से करवाई गई,
تو ان کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھے گئے, ان کی دیکھ کے آئیڈینٹی کارڈ لوگ ان کے ماتھوں میں گولیاں ماری. تمہیں شرم نہیں آئی جب تمہاری منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز چپ کر کے بیٹھ گئی؟ ہمارے فارن آفس پہ تو آئی ایم پراؤڈ, انہوں نے ایک دم کنڈیم کر دیا سویلین کلنگز کو پہلگام میں. تو ہیومن لیول پہ بھی پیچھے رہ گئے, ڈپلومیٹکلی بھی پچھاڑ دیے گئے, اور ملٹریلی ان کو یہ پتا لگ گیا ہے کہ جتنا مرضی انہوں نے خرچہ کیا ہے, لیکن پاکستان کے الحمدللہ آرمڈ فورسز آر ون آف دا فائنسٹ ان دا ورلڈ. یس, تو قصوری صاحب یہ ساری اسٹریٹجیز تو بھارت کی ناکام ہو گئی ہیں پچھلے 20-25 دن میں. مقصد ان کا کیا تھا؟ حاصل تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ حاصل کرنا کیا چاہتے تھے؟ اصل نقصان کیا پہنچانا چاہتے تھے پاکستان؟ چاہتے تھے یہ بہار کا الیکشن. پتہ تحقیقات کی کتنی اہمیت ہوگی, چونکہ اسی کو بنیاد بنا کے یہ ساری کارروائی انہوں نے کی, جو کہ پہلے سے ایکسپوز ہو گئی ہے دنیا کے سامنے. لیکن ایک تحقیقات ہو, ایک وہ ڈاکومنٹ کی صورت میں دنیا کے سامنے آئے, ایک ٹھوس ثبوت کے طور پر وہ موجود ہو پاکستان کے پاس, کہ دیکھیں یہ ایک بار پھر ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور یہ فالس فلیگ آپریشن تھا جو کہ آلریڈی پروون ہے. لیکن کسی ایک پلیٹ فارم پر یہ تحقیقات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. پاکستان کو یہ ڈیمانڈ مستقل دہرانی چاہیے. نہیں, پاکستان کو تو ویلکم کرنا چاہیے ڈائیلاگ آن ٹیررزم. اس کی وجہ ہے کہ جب میں وزیر خارجہ تھا اور ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا, ہندوستان میں کلنگز ہوئی تھی, تو انہوں نے ایک دم پاکستان کے اوپر لگا دیا الزام کہ پاکستان نے کروایا. اس وقت ہم لوگ کیوبا میں تھے, پریزیڈنٹ مشرف اس وقت صدر تھے, میں بھی تھا کیوبا میں. کیوبا میں نان الائنڈ کانفرنس ہو رہی تھی, تو ہندوستان نے ہمیں بریم کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا تم اینٹی ٹیرر میکنزم قائم کرو, جو انڈیا اور پاکستان جو بھی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو اس کو جا کے انویسٹیگیٹ کرو. ہم نے تو بنایا تھا. اب یہ جو بات چیت ہوگی, ہمیں چاہیے انویسٹیگیٹ کرائیں پہلگام, انویسٹیگیٹ کرائیں ٹرین کی جو ہائی جیکنگ ہوئی ہے, جس سے سویلینز کو مارا گیا, اس کے ماتھے میں گولیاں ماری گئی, تو کرا لیں. بالکل کشمیر پہ تو بات ہوگی, پانی پہ تو ہوگی, لیکن ٹیررزم پہ بھی ہونی چاہیے. صحیح. اور خاص طور پر جو انڈس واٹر ٹریٹی والا ایشو ہے, اس پر کس لیول کی بات ہونی چاہیے؟ اس کی فوری اس کی بحالی ہونی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بات کے بغیر تو پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے. انہوں نے یہاں کہا ہے, پاکستان میں کئی لوگوں نے, کہ اگر وہ ڈیم جو آپ اس لیے بنائے ہیں پاکستان کا پانی روکے, عام ڈیم نہیں, ہم پاگل نہیں کہ ہم ہندوستان کے وہ ڈیم اڑا دیں یا ہندوستان کے لوگ بھوک سے مار جائیں. نہ, میں کہہ رہا ہوں وہ ڈیم جو ذخیرہ کر رہے ہیں بجلی بنانے کے لیے, اس کو ہندوستان مس یوز کر رہا ہے پاکستان میں پانی کنٹرول کرنے کے لیے, وہ ڈیم حق بجانب ہوگا پاکستان. کہ اگر آپ کہیں کہ 25 کروڑ لوگوں کو آپ بھوک سے پیاس سے ماریں گے, تو پھر حق بجانب ہے پاکستان یہ کہنا کہ ہم ان کو اڑائیں گے. اس کی بات چیت تو ضروری ہے کہ انڈس بیسن ٹریٹی واپس آنی چاہیے. تو قصوری صاحب, جب یہ سیز فائر ہوا تو ظاہر ہے پاکستان کا اپر ہینڈ تھا, تو پاکستان کے پاس زیادہ بہتر موقع ہوگا اپنی ٹرمز کو منوانے کا, خاص طور پر چونکہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے کشمیر کا, اور جو 5-6 سال پہلے بھارت نے 5 اگست 2019 کو جو ایک حرکت کی آرٹیکل 370 کی صورت میں, 35A کی صورت میں, اس پر کس لیول کی بات چیت ہونی چاہیے, اور اس کو کیا ہم ریورس ہوتا آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں اس بات چیت کے نتیجے میں؟ دیکھیے, جب بھی بات چیت ہوگی تو ناممکن ہے کہ کشمیر پہ بات نہ ہو اور وہ کہیں گے ٹیررزم کرو, ہم اس کے لیے تیار ہیں. پانی پہ تو اس لیے ہوگی کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا نے وائلیٹ کیا ٹریٹی. تو وہ تو دیکھیں, اگر کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہو اور کمپوزٹ اگر نہ ہوا, کمپریہنسو ہو جائے, جو مودی صاحب خود راضی ہو گئے تھے. اسلام آباد جب سشما سوراج صاحبہ آئی تھی اور مرحوم سرتاج عزیز صاحب یہاں کے وزیر خارجہ تھے, اس وقت پرائم منسٹر مودی سے خود سشما سوراج نے پرپوز کیا تھا کمپریہنسو ڈائلاگ. میں ریڈی ہے, ہر ایشو آف کنسرن جو ہے ٹیررزم, کشمیر, پاکستان, سب پہ بات ہونی چاہیے. تو انہوں نے ہی پرپوز کیا. جب بھی ٹاک ہوگی ہم کہیں گے آپ ہی نے کیا تھا, بات کر دیں. اور قصوری صاحب, ہر تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں, 1-2 سال بعد جیسی پاکستان کی اکانومی تھوڑا گرو کرنے لگتی ہے, تو یہ اس طرح کے کسی فالس فلیگ آپریشن کو بہانہ بنا کر اور پھر یہ حالات خراب کیے جاتے ہیں, کشیدگی بڑھائی جاتی ہے. تو کوئی ایسا میکنزم بھی بننا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان کہ بس اب یہ بہت ہو گیا, اب یہ ہر سال 2 سال 1.5 سال بعد آپ اس طرح کا کوئی مس ایڈونچر نہ کریں, اور یہ بھی معاملات طے شدہ ہونے چاہیے, معاملات طے ہونے چاہیے کہ اب اس طرح بغیر ثبوت کے کوئی الزام نہیں لگایا جائے گا اور اس پر پھر ون سائیڈڈ حملہ نہیں شروع کر دیا جائے گا. ان کو آج بہت زبردست 2 تھپڑ پڑے انہیں
इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। एक तो उन्होंने अपने बंदों का IMF में कि पाकिस्तान का जो आप प्रोग्राम है उसको खत्म कर दें। दूसरा, वर्ल्ड बैंक जिसके हेड खुद इंडियन है, उन्होंने भी कहा है कि वो पाकिस्तान को इंडियन ही इज एन इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मुझे नहीं पता उनकी क्या नेशनैलिटी है, वो डुअल कैरेज है, डुअल नेशनैलिटी यानी इंडियन है, सिख है। उन्होंने आज $30 करोड़ क्लाइमेट के ऊपर कुछ मैं देख रहा था ये, तो दोनों तरफ से थप्पड़ रसीद हुए हैं IMF और वर्ल्ड बैंक। तो हिंदुस्तान को समझ लेना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी बरादरी इतनी पागल नहीं कि ये झूठे इल्जाम लगाए, 5 मिनट में इल्जाम लगाए, प्रूफ कोई ना दे, पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेशन कराओ न्यूट्रल, उस पर भी राजी ना हो। ये दुनिया इतनी पागल नहीं बने। और खुर्शीद साहब, इसमें हमने ये देखा कि जो इदारे IMF या वर्ल्ड बैंक जैसे जो टेक्निकल बुनियादों पर फैसला करते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टांस लिया, वो किसी सियासी दबाव में नहीं आए, वो किसी भारत के प्रेशर में नहीं आए, जबकि भारत ने अपने तमाम असर व रसूख को इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो ये कितनी बड़ी सुबकी इस वक्त भारत की दुनिया भर में हुई है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर, गैर अखलाकी और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की ये जो प्रोग्राम्स थे इनको भी सबूताज करने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, इसीलिए मैंने हम कहा था कि उनको बैनुल-अक़वामी की बरादरी की तरफ से जोरदार थप्पड़ लगे। मैं अमन का हामी हूँ, मैंने तो किताब लिखी है नीदर हॉक नॉर डाउन, और मैं इसका हामी हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के आपस में मसाइल हल हो। हमने तो कश्मीर का मसला हल कर लिया था। तो आप बात करें ताकि भारत और पाकिस्तान में जो गुर्बत है उसकी तरफ तवज्जो दें। ये बड़े खुश होते हैं जी हमारी बड़ी तरक्की है, ठीक है, और बिलियनियर इनके इतने ज्यादा है कि शायद अमेरिका के बराबर है। जो इनके गरीब है, वो गरीब जो है सब ह्यूमन लेवल पे रह रहे हैं, पाकिस्तान से भी ज्यादा गरीब है। इनके यहाँ 2 तबके हैं, एक निहायत अमीर, एक निहायत गरीब। तो मेरा कहना यह है कि लेट अस कम फोकस ऑन पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, ये लेकिन जो हिंदुत्व का गुमांड है, जनाब उन्होंने तो डोमिनेट करना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, उनके नक्शे में सारे शामिल हैं। तो खुर्शीद साहब, अब ये सीज़ फायर जब हो चुका है, हमने देखा कि अमेरिका की इंटरवेंशन से हुआ, अब इसमें किसी भी सालिस की या थर्ड पार्टी की इंपॉर्टेंस क्या होती है? जब ये टेबल टॉक शुरू होगी, वो किस लेवल की होगी और कितनी टेबल टॉक्स होंगी, उस बातचीत के मुज़ाकरात के कितने दौर चलेंगे? जो पहली टेबल टॉक होगी उसमें किस लेवल के और क्या क्या मामला डिस्कस किए जाएंगे? अभी आगे का सिलसिला कैसे चलेगा और कितना देर पाओगा ये? मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अमेरिका जो बढ़ गया है तो वो नहीं चाहेगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की सुर्खी हो। अच्छा। अमेरिका ये चाहेगा कि कुछ ना कुछ इसका निकले। वो निकलेगा तब जब डायलॉग शुरू होगा। डायलॉग तभी शुरू होगा जब किसी या कॉम्पोजिट कह लें, कॉम्प्रिहेंसिव कह लें, उसमें सारे मसाइल डिस्कस होंगे। मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी बेइज्जती कराएंगे ये कह के कि मैंने दोनों को कन्विंस कर लिया है, दोनों को मुबारकबाद दे दी है। ये अच्छी बात है कि अमेरिका का इंटरेस्ट है, चीन का इंटरेस्ट है, यूरोपियन यूनियन का होगा, कोई शक ही नहीं कि सऊदी अरेबिया और ईरान का भी और UAE का और कतर का भी इसमें इंटरेस्ट हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारिजा हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।